Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Setia Banten, saya Dewi Setiawati, mahasiswi Pasca Sarjana Setia Banten. Kali ini akan mengajak kalian membahas tentang budaya organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia. Jakarta terus melakukan transformasi digital untuk mewujudkan kota yang saling terkoneksi antar warga dan pemerintah, dan bisnis maupun bisnis dan pemerintah, sehingga tercipta sebuah ekosistem digital. Perkembangan teknologi digital harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-kreator menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan inovasi dan kolaborasi untuk memperkuat kenyamanan dan kebahagiaan warga Jakarta. Dengan penggunaan teknologi sebagai infrastruktur akan sangat membantu Jakarta dalam mengatasi persoalan-persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warganya. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nurrahmania, menjelaskan, City 4.0 bukan sekedar teknologi, tetapi pengembangan ekosistem dengan entitas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu inovasi dan kebahagiaan warga DKI. Jakarta City 4.0 akan diukur melalui 7 indikator, yaitu Smart Mobility, Smart Environment, Smart Economy, Smart People, Smart Branding, Smart Living, dan yang ketujuh Smart Governance. Salah satu implementasi pada 7 indikator tersebut adalah Pemprov DKI membentuk Smart Governance yang mana pelayanan dapat terintegrasi, kebijakan berbasis data dan penggunaan data besar, perizinan secara online, dan anggaran APBD yang dapat diakses secara daring, serta parameter lainnya. Yudhistira Nugraha, Kepala Badan Layanan Daerah Jakarta Smart City, menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengumpulan, pertukaran, dan sinkronisasi data dalam sistem Master Data Management, kemudian menyediakan layanan aplikasi, program interface, dan dapat mengintegrasikan dengan layanan website dan lain aplikasi yang sudah dikembangkan. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menyediakan platform sebagai pusat informasi dan layanan satu pintu dalam bentuk platform website Jakarta Go It maupun platform aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Sebagai contoh, digitalisasi layanan warga dari lahir sampai meninggal dengan menggunakan berbagai data seperti nomor induk kependudukan, data kependudukan, data layanan kesehatan, data kelahiran bayi, data ibu hamil, data golongan darah, data anak balita, dewasa, dan lansia. Kemudian warga mendapatkan informasi dari layanan tersebut. Melalui aplikasi Jaki, warga dapat menggunakannya untuk mendapatkan layanan perizinan, pembuatan dokumen kependudukan, layanan digitalisasi UMKM, berkolaborasi dengan e-commerce, hingga layanan ringan seperti buku elektronik, dompet digital, nasabah Bank DKI, informasi moda transportasi publik, dan berbagai pelayanan digital lainnya yang dibutuhkan warga DKI Jakarta. Super App Jaki menjadi infrastruktur menuju Jakarta Future City Hub. Future City Hub merupakan sebuah ruang untuk peningkatan kolaborasi, co-creation, serta keterlibatan warga untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan pembangunan, baik dari sisi gagasan, dana, tenaga, menambah ruang kreativitas warga.
Tadi budaya organisasi Pemprov DKI Jakarta yang akan kita saksikan bersama pada tayangan video berikut. Jakarta, the capital city of Indonesia, with population well over 11 million people, is facing numerous urban challenges. And like many cities across the globe, Jakarta's resilience is stretched to its limits by the COVID-19 pandemic. When it comes to public service, Jakarta suffered from conventional habits. Bureaucracy was inefficient and citizens were unable to effectively channel their aspirations. But Jakarta is changing. In 2019, the provincial government of Jakarta launched Jaki, a super app that integrates more than 50 digital features from various government entities in Jakarta. But why a super app? About 84% of citizens in Jakarta are active smartphone and computer users. By embracing mobile-first principle, Jaki strives to create seamless experience in introducing innovation and delivering services. Jaki is designed with 3 sets of transformation in hand: the open API policy, system development collaboration, and service integration. In the past, various city agencies collect and store millions of data from citizens. However, these data are scattered in multiple servers and are not standardized. The development and innovation on public services are also executed in silo workflow with egocentric solutions. Thus, the provincial government of Jakarta standardizes and integrates this data and provides an open API that is accessible to agencies and the public. With the open API, Jakarta collaborates with startups, academia, intergovernmental institutions, and others to develop better, faster, and evidence-based services. But with thousands of different services, citizens have to alternate between apps to meet their needs. Many of these services are not even well known and lead to inefficiencies. That's where Jaki comes in. As a super app, Jaki integrates these services, providing citizens a seamless experience in accessing them. Phones and describe the problems they experience. Jaki treats all complaints confidential and preserve anonymity. During COVID-19 pandemic, Jak Wi-Fi feature in Jaki provides information about 8,000 free internet access points to support students learning from home. Moreover, Jaki is also the most accurate information source during mobility restrictions in Jakarta. The push notification feature helps the government to circulate emergency and important news about disasters and COVID-19 developments. Finally, we also conduct satisfaction survey to Jaki users periodically. Since launch, Jaki has been downloaded by 2 million users. Through the work between Google Maps and Jaki, there are now more than 179 locations available online for Jakarta residents to book COVID-19 vaccinations from. Jaki as DKI Jakarta super apps provide access to more people. Therefore, it increases community participation to get vaccinated. We hope that Jaki can be implemented not only during COVID-19 situation, but also helps in battling with other communicable and non-communicable diseases. We are here. Sustainability of Jaki will also be maintained through collaboration principle, in which we are bringing the government and the resident of Jakarta together to solve problems, to make sure that we are serving the resident of Jakarta in a very excellent way. Lumayan ngebantu sih untuk saya yang sehari-hariannya di Jakarta ya. Berguna sih buat ngejalanin aktivitas membantu masyarakat Jakarta gitu. Jadi ya daftar cepat. Kemarin saya daftar langsung udah bisa langsung sekarang. Thanks to support from our users, Jaki has won several awards. This journey will continue along with the growth of the city and new development in digital technology. Jaki will always strive to be a reliable one-stop service application to Jakarta citizens.